하나님 살아계심을 믿습니까? ¿Te crees que Dios está Dios vivo y poderoso? Amén. 여러분은 오늘 왜 이 예배에 왔습니까? ¿Por qué estás aquí para adorar al Señor? ¿Piensas que es el propósito que estás sentado aquí? 예수님이 죽었다가 부활하시고 우리의 구주가 되어 주셨음을 믿기 때문에 여기에 왔을 것입니다. Porque creímos, porque Jesús murió para nuestros pecados, pero resucitó y llamó a cada uno de nosotros para una vida eterna y poderosa. Amén. 오늘은 우리를 위해서 죽으셨다 부활하신 예수를 만나는 날입니다. Hoy es día que encontramos la presencia de Jesús en este lugar. 여러분 인생에 죽은 것 같은 괴로운 실패한 일이 있더라도 Así, hasta que nuestra vida afuera a veces chocamos con difíciles que sentir de punto de muerto, 예수님처럼 오늘 다 부활하시기를 예수 이름으로 축복합니다. pero hoy vamos a resucitar en poder con Jesús en esta casa. 예수님은 부활하시기 3일 전에 Porque Dios es Dios que resucitó en poder. 십자가에서 온몸이 찢어지고 생명의 피를 다 쏟아버리고 Que Dios se le dijo su sangre por nosotros sobre la cruz. 빈 껍질처럼 생명 없는 몸으로 무덤 속에 들어갔습니다. Entró de tumba como huesos sin vida. 그런데 그 예수는 부활하시고 영원히 죽지 않은 하나님의 나라로 올라가셨습니다. Pero Dios resucitó y se levantó y es sentado en el reino de Dios. Amén. 지금도 그 예수를 믿음으로 영접하고 Así se creímos en este poder. 그 예수가 약속하신 말씀대로 믿음을 지키고 살면은 Si cuando nos obedecemos y tiene fe en su palabra, 예수님처럼 이 땅에서 죽을 일이 생겨도 반드시 승리하고 살아날 수가 있습니다. nosotros igual va a vivir una vida de victoria en esta tierra. 오늘 예수가 부활하신 이 예배가 Así, en este de adoración, de resucitó, de poder de Jesús, 여러분 믿음에 부활이 있고 날마다 전진하는 하나님의 강력한 능력이 임하기를 축복합니다. así oro que tú experimentas este poder cada día en tu vida. 믿습니까? ¿Crees en este poder de Jesús? 예수의 부활을 믿고 Cuando creímos en un Dios resucitó, 예수를 예배하고 cuando adoramos a nuestro Señor Jesús, 영원한 죽음의 심판에서 구원받아 생명을 얻고 así recibimos de vida eterna antes del juicio de muerte. 성천하신 예수가 성령으로 인도하는 Cuando Jesús se fue y derramaron su regalo de Espíritu Santo sobre nosotros, 날마다 믿음 생활에 승리가 있고 전진이 있기를 축복합니다. que podemos esta bendición hacer victoria en nuestra vida de fe cada día en el poder del Espíritu Santo. 예수 믿으면서 병으로 고생하든지 Así, cuando creímos en Jesús y estás sufriendo de enfermedad, 예수 믿으면서 가난으로 고생하든지 cuando estamos viviendo y luchando contra de humildad, 예수 믿으면서 불행을 벗어나지 못하는 것은 cuando estamos luchando contra depresión, 예수를 잘못 믿은 결과입니다. este es un tiempo que nos está arreglando nuestra fe con Jesús. 예수를 잘 믿으면은 Pero cuando llegamos en fe correcta con nuestro 모든 Señor, 고통과 저주와 실패에서 벗어나서 승리할 수가 있습니다. podemos hacer victoria sobre cualquier poder y potestad en nuestra 믿으시면 vida. 아멘 하시고 ¿Crees? 하나님의 박수로 Siga amén al Señor. 말씀 마태복음 3장 마태복음 3장 7절에서 12절까지 Nos vamos a leer de palabra de Dios, Mateo capítulo 3, versículo 7, 7절에서 12. desde 7 a 12. ¿Puede leer conmigo? Voy a leer en de Reina Valera. Al ver el que muchos los fariseos y de los saduceos venía a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua, pero arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él la bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventurera está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta es palabra de Dios. 한국 뜻 12장 마태복음 12장 Voy a leer un versículo más en San Mateo capítulo 12, 28절에서 30절. 28 a 30. 28에서 30절. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede algunos entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparramá. 오늘 이 말씀을 기억하시고 집에 가서도 다시 한번 읽어보길 바랍니다. Mi deseo es que tú pones esta palabra en tu corazón, pero cuando llegas a su casa, lee otra vez. 아멘을 안 하네. 아멘을 못. Amén. 나는 한국에서 태어나서 한국에서 32년을 살았습니다. Hermanos, yo nací en Corea y vivía allá por 32 años. 그리고 일본 의학을 공부하러 일본의 박사과정 유학을 갔다가 Y fue a estudiar mi doctorado en Japón. 예수를 만나고 Ahí encontró Señor Jesucristo. 목사가 되라는 계시를 받았습니다. Y llegó de llamada para ser siervo y pastor de su casa. 예수님이 내가 하나님의 종 목사가 돼야 된다는 계시를 하실 때 Cuando Él me llamó para ser pastor, 꿈속에 찾아와서 나에게 주신 말씀이 오늘 읽은 이 말씀입니다. Dios llegó a mis sueños y me dieron esos versículos para mi vida. 오늘 세례 요한이 Así hoy de Juan el Bautista, 바리새인과 서기관 같은 이스라엘의 지도자들에게 así los como está hablando los víboras como los fariseos, saduceos de Israel. 독사의 자식이라고 경고했습니다. Dijo que son víboras que están matando a su pueblo. 하나님의 심판을 지옥의 심판을 피할 수가 없다고 질책했습니다. Que ellos no pueden escapar del juicio de Dios en su vida. 그들은 하나님의 백성 이스라엘의 지도자들인데 Que Dios levantó estos líderes como líderes de su pueblo de Israel. 세례 요한을 통해서 하나님의 질책과 경고를 받았습니다. Pero se fueron de otro lado y él va a recibir un castigo de Dios. 그들은 백성을 하나님께로 인도해야 될 지도자들이었지만 Ellos eran de líderes que necesitan guiar sus ovejas al reino de Dios. 죄를 떠나서 하나님께 돌아온 하나님의 백성으로의 삶을 바르게 가르치지 않았기 때문입니다. Pero no lo enseñaron ni guiaron su pueblo correctamente al Señor. 하나님을 믿는다고 자기네 기준으로 믿음 생활을 열심히 한다고 하나님이 기뻐하는 것이 아니고 Dios no está agradado con nosotros cuando creímos en nuestras maneras y nuestra sabiduría humana. 하나님이 원하는 수준까지 하나님께 순종하는 믿음 생활을 해야 되는 것입니다. Pero cuando agradecemos y entregamos en obediencia nuestras vidas, Él es agrado contigo. 하나님을 믿는 자 중에서도 하나님께 죄를 떠나서 거듭나서 Si estamos confesamos con nuestras bocas que creímos en Jesús, pero no 하나님께 puede dejar 구원을 de pecado. 인정받아서 하나님께 구원을 인정받아서 Cuando estamos en de confianza de nuestra salvación en Cristo, 하나님 나라까지 가는 사람이 있고 hay dos que llega a su meta y termina esta carrera.
믿음으로 출발했는데 믿음의 열매를 맺지 못하고 구원의 열매를 맺지 못하고 지옥으로 가는 자도 있다고 이 말씀을 경고하고 있습니다. Pero de palabra hoy dice, se puede ser Señor y Señor, pero no llegamos a nuestras metas y puede un camino de perdición. 그래서 예수님은 회개에 합당한 열매를 맺는 죄를 떠난 거룩한 믿음 생활을 해야 된다고 세례 요한을 통해서 이렇게 경고하고 있는 것입니다. Hoy iglesia, Dios está llamando para vivir una vida de fruto en el Espíritu Santo. Amén. 2000년 전에 이렇게 경고하신 하나님께서 Así hace 2000 años que proclamaron esta palabra. 2000년 후에 Después 2000 años hoy, 일본에 유학간 나에게 찾아와서 하신 말씀이 이 말씀이에요. Dios todavía está llamando sus siervos para escuchar esta palabra. 너는 열심히 준비해서 Que prepara su vida, 지옥 갈 사람들을 que rescata a este pueblo de Dios 천국 가는 믿음으로 que está en el 인도하는 camino 종이 de 되라. perdición, para ser siervo, hacer guía, pastor, para llevar a este pueblo a mí, al cielo. 꿈에서 깨어났을 때 나는 Cuando yo despertó de mi sueño, 하나님의 계시가 뭘 얘기하는지를 깨달았습니다. lo entendí de este mandamiento de Dios sobre mi vida. 믿음 생활을 잘못하면 지옥 갈 수 있고 Yo lo entendí que de nuestra vida sí se importa. 믿음 생활을 잘하면 천국 갈 수 있다는 것입니다. Que cuando entregamos nuestra fe y vida a Cristo podemos llegar a nuestras metas en el reino de Dios. 이 계시를 받고 성경을 읽었더니 Cuando yo recibió de palabra y leí de Biblia otra vez, 성경에는 하나님의 사람들이 어떻게 살아야 되는가 하는 말씀들이 많이 적혀 있습니다. y lo leí que Dios nos enseñó cómo debe vivir a nuestra vida en esta tierra. 잘못하면 망하는 것도 가르쳐 주고 있고 Y lo vi, hay gente que escucharon, conocía a Dios, pero vivía una vida de perdición y ruinas. 하나님의 약속을 믿고 똑바로 살면은 이 땅에서도 승리하고 구원받아서 천국에도 갈 수 있고 Pero cuando obedecemos sus palabras, no solo hay victoria en esta tierra, pero hay victoria eterna que nos espera. 천국에서는 영원히 왕로로 타는 축복도 약속하고 있습니다. Hoy como cantamos dices, hay coronas que están esperando en el reino de Dios por su pueblo. 그런데 하나님 아버지 Pero a veces 일본에도 교회가 있는데 왜 한국 사람 나를 일본에 보냈습니까? pero yo lo pregunto, ¿por qué ahí existe iglesia que llegaron 470 años? ¿Por qué estás mandando un coreano a Japón para pastorear? 그렇다. 일본에도 교회가 많이 있다. Sí, me respondió, sí, ahí existe una iglesia. 그런데 일본에는 470년 전에 예수 이름이 전거됐는데 Así hace 470 años llega el evangelio en Japón, 아직도 1억 2,600만 인구 중에서 pero de mucha gente que está en Japón, 예수 잘 믿고 교회 다니는 크리스찬이 30만 명도 안 됩니다. solo hay 300,000 personas en este país grande que conoces de nombre de Jesús. 470년이 지나도 예수 믿는 자가 이렇게 적은데 ¿Cómo posible 470 años después llegaron a este poderoso nombre de Jesús? Todavía existe una pequeña iglesia nada más en Japón. 날마다 수많은 사람들이 예수 잘못 믿어가지고 지옥 가고 안 믿어서 지옥 가는 이 일본 땅에 Cuando lo veo de tantas personas caminando así a su muerte, 너를 하나님의 종으로 파송한 첫 번째 이유는 Dios me llamó, dijo, primero, ¿por qué te llamo para ser siervo de Dios? 일본의 교회들이 ¿Por qué las iglesias en Japón 믿음의 모양뿐이고 así solo es que aparentemente es un edificio como una iglesia? 살아계신 하나님을 믿는 절대적인 권능을 받지 못하고 Pero no recibieron de poder de un Dios vivo y poderoso. 교회도 사단의 지배에 결박되어 있기 때문에 Porque todavía está en influencia de enemigos. Satanás tiene control de iglesia en Japón. 일본의 교회가 있어도 1년에 한 명도 전도하기가 힘들어요. Hasta existe edificio que se llama iglesia, pero es difícil para rescatar un alma por Cristo en cada año. Increíble, triste. 그래서 너는 이와 같은 일본에
사단의 지배를 받고는 일본 교회들을 깨우기 위해서 Pero Dios me llamó, dice, despertar de iglesia en Japón, hombre. 한국 사람들을 일본에 파송했다. Yo voy a mandar un coreano a Japón para despertar de iglesia dormida y muerta. 일본의 잠자는 교회를 깨우라. Me dijo, despierta de iglesia en Japón. 살아계신 하나님의 인정하고 기뻐하고 인도하고 축복하는 그리고 반드시 구원으로 인도받는 교회를 깨우라. Así despierta un avivamiento que no puede parar de enemigo en Japón. 그래서 나는 알겠습니다. 아멘. 내가 이제부터 하나님께 순종하겠습니다. Así rodearon y respondieron, amén, Señor, me mandas. 내 조국 대한민국에는 내가 살아있는 한 살기 위해서 돌아가는 일은 없습니다. Él dijo, no voy a vivir mi vida para mí, ahora vivo por Cristo. 나는 내 조국을 사랑하는 조국을 떠났습니다. Dejé mi país que amaba de Corea para vivir en Japón. 하나님 나라에 갈 때까지 일본 영혼을 구하기 위해서 기도하겠습니다. Yo lo oro y prometo, yo voy a orar para Japón hasta que tú regresas, Señor. 결심하고 하루에 7시간 기도하기를 결심했어요. Comenzaron a orar 7 horas al día por la tierra de Japón. 일주일에 이틀 3일 매주 금식했어요. Así cada semana Dios me mandó a ayunar y orar para los japoneses. 하루에 성경을 40페이지 읽었어요. 아내와. Lo leí de Biblia de más de 40 veces en esta oración. 그리고 일본을 결박하고 있는 사단과의 전쟁을 선포했습니다. Y lo hice victoria sobre batalla contra Satanás. Amén. 그리고 26년 전에 하나님의 명령을 받고 Y 26 años antes, 도쿄 EMC라는 교회를 개척하게 됐어요. y abrieron en oración, un casa de oración se llama Tokyo EMC. 도쿄 EMC를 개척하라는 하나님의 성령의 음성을 들었을 때 Cuando sembramos esta iglesia, cuando escucharon la voz de Dios, 아내와 우리 가정에는 $200밖에 돈이 없었어요. yo y mi esposa quedaron de último 4,000 pesos en nuestras bolsas. 있는 돈 하나님께 다 바쳤으니까 Le dieron todo nuestro dinero para la misión de Dios. 재산은 다 들고 없어요. 아무것도. No tenía ni herencia ni cuenta. 일용할 그날 먹는 양식만 필요했어요. Le dijo, Señor, provee cada día nuestras necesidades. 그래서 우리 손에 $200밖에 없는데 하나님이 교회를 만들라. Y cuando llamó y solo tenía 4,000 pesos, Dios nos mandó, abren una iglesia aquí en Tokio. $200 가지고 교회를 만들 수 있다고 생각하는 사람은 손 들어보세요. Si tú piensas en Tokio, una ciudad grande, con 4,000 pesos podemos abrir una iglesia, levanta su mano. ¿Sí? Con 4,000 pesos podemos abrir una casa de Dios en Tokio. $200면 부담입니까? 가난입니까? Así, con 4,000 pesos, ¿qué podemos hacer? 말 안 Fácil. 해봐. $200면 일본에서 아주 가난한 거예요. Así, 4,000 pesos en Japón es casi nada, ¿no? Pesitos. 그런데 $200 가지고 1억 2,600만을 구원으로 인도하는 교회를 세우라고 하신 거예요. Pero el Señor lo llamó para abrir una iglesia así, ahí en Tokio. 그 성령의 음성이 계속 들려왔어요. Necesita escuchar de poder de Espíritu que mueve en imposibles. Amén. 그래서 교단 총회장 목사님을 찾아갔습니다. Y lo buscó de director, de presidente de iglesia allá en Japón. 성령의 인도하심으로 교회 개척을 명받았습니다. Le dijo, Dios me llamó para abrir una iglesia aquí en Tokio. 그랬더니 돈이 준비됐느냐 일본에서. Y él me preguntó, ¿tienes dinero preparado para abrir y construir? 한국 사람이 일본에서 교회를 하려면 돈이 필요한데 Dice, si un coreano necesita abrir y construir en Japón, necesita dinero. 돈이 준비됐느냐? Se preguntó, no tiene. 없습니다. No tengo. 그러면 도울 자가 있느냐? Así dices, entonces, ¿tienes socios que va a ayudar? 아내하고 딸밖에 없습니다. Solo tengo mi hija. 그러면
도울 자도 없고 돈도 없으면 춥지 않느냐 겨울처럼. Entonces está muy frío, pastor. No, ¿cómo? Si no hay dinero, ni hay solo su hija para ayudar, ¿cómo? 겨울처럼 추우면 꽁꽁 얼어붙어서 아무것도 못하지 않느냐. Así que puede ser congelada tu obra. Me 따뜻한 dijo. 봄이 올 때까지. Así, espera hasta que Dios prepara de verano, pastor, ¿no? 도울자가 나타날 때까지. Hasta que llega socios para caminar contigo. 그래서 돈을 가지고 뭐든지 할 수 있을 준비가 될 때까지. Cuando tú tienes de presupuesto de recursos necesarios para plantar una iglesia. 잠시 기다리는 게 어떠냐. Me preguntó, ¿debe esperar, pastor? 그렇게 말씀해 주셨어요. El de presidente de iglesia me dijo. 제자를 생각하는 사랑으로. 제자가 불쌍하니까. Y pensé que mi discípulo está muy pobrecito, ¿no? 그런데 이런 대화를 나누는 중에서도 Pero en medio de esta conversación con mi pastor, 하나님의 성령께서는 내 마음속에 계속 말씀했어요. pero sentí de mano poderosa de Dios sobre mi vida y mi misión. 누가 흐르는 요단강에 발을 들어놓을 것인가? Así, cuando creímos en poder del cielo, ¿quién puede contra? 흐르는 요단강에 발을 들어놓으면 떠내려가 죽습니다. 다시. 흐르는 요단강에 발을 들어놓으면 떠내려가서 죽게 돼 있어요. Si ponemos nuestros pies en un río que está fuerte, podemos morir. 그런데 성령께서는 저에게 누가 흐르는 요단강에 발을 들어놓을 것인가 계속 말씀했어요. 이 안에서. Dios está llamando quién va a ir conmigo en este camino. 그래서 내가 회장님에게 대답했어요. Entonces respondió a la presidente de iglesia. 나는 돈도 없고 도울 자도 없지만은 Yo no tengo dinero y no tengo socios para caminar conmigo. 성령님의 음성을 듣고 Pero no escucho de voz de Dios sobre mí. 성령님의 인도와 도우심을 받아서 Yo tengo de apoyo y socorro de Dios a mi lado. 흐르는 요단강에 들어갈 믿음은 준비됐습니다. Tengo de fe para caminar sobre las aguas que no se mueren. 그렇게 대답했더니 회장이 Cuando yo respondió con esta 자신 fe, 있으면 해봐라. dijo, si Dios está contigo, vayas. 아멘 하겠습니다. Amén. Amén. 200달러로 출발했는데 Y comenzamos este camino con 4,000 pesos. 첫 번째 개척 예배 들어가니까 만행이 100달러가 날라왔어요. Y cuando abrieron la primera reunión, de 4,000, 2,000 se fue en la renta. 우리 아내가 맛있는 음식 만들어줘 성도들을 먹였기 때문에 Y mi esposa preparando la comida ya se fue en mitad de mi presupuesto. 전 재산 200달러의 반이 일주일 만에 날라갔어요. Así de primera semana se fue de mitad de nuestro presupuesto. 두 번째 2주째 예배를 드리니까 Y segunda semana cuando reunimos para adorar al Señor, 나머지 100달러도 날라갔어요. y solo todo que quedaron se fue y quedaron en cero. 그때 우리 아내가 내게 말했습니다. Y mi esposa me dijo, 당신은 목사니까 하나님께 기도와 말씀에 충실해라. dijo, no tienes dinero, pero tú eres pastor, es tiempo para orar. Amén. 나는 아내니까 돕는 배필로서 나가서 김치 장사해서 교회에 바치겠다. Y mi esposa dijo, yo voy a hacer kimchi para vender, para apoyar su obra. 그렇게 해서 밤낮으로 돈을 벌면서 교회를 시작했습니다. Mi esposa trabajaba día y noche para apoyar el ministerio y iniciaron este proyecto. 교회를 개척한 지 2달 만에 Y después 2 meses 노방전도 하는 중에 2명의 홈레스를 만났어요. salieron a hacer así para compartir de palabra como ustedes y conocí a 2 personas sin hogar. 그들을 밥을 먹이고 얘기를 들었더니 Y cuando dieron comida y escucharon su corazón, 도쿄에는 5,000명, 6,000명의 홈레스들이 많이 있다고 얘기를 했어요. y ellos me dijeron, hay más de 5,000 personas, 6,000 personas viviendo en la calle sin hogar. Increíble. 그래서 우리가 그들에게 말씀드립니다. 우리가 먹을 걸 가지고 공원으로 갈 테니까 여러분은 형제들을
모으게 해달라. Le dijo a ellos, por favor, llama a sus amigos. Me rompió mi corazón con mi esposa, prepararon comida. Dijo, nos vamos a ver en el parque. 2명으로 시작한 홈레스 전도가 Así compartieron de poderoso nombre de Jesús con estas dos personas sin hogar. 1년 반 지나니까 Después un año y medio, 일주일에 2,000명이 몰려왔어요. cada semana compartieron de palabra con más de 2,000 personas. 일주일에 2,000명에게 예수를 믿으라 복음을 전가하고 Y cada semana dieron esta comida que es eterna de nombre de Jesucristo con 2,000 personas en la calle. 아내는 2,000명을 먹기 위해서 허리가 굽도록 요리를 만들었어요. Cuando yo estaba diendo de palabra, mi esposa estaba preparando comida por la física por 2,000 personas y está así su espalda, ¿no? 지금까지 26년 동안 Y 26 años en mi ministerio. 150만 명에게 복음을 전하고 밥을 먹였어요. Compartieron de palabra y de nombre de Jesús con más de 1,500,000 almas. 이것이 200달러의 힘입니까? 이것이 200달러의 힘입니까? Este es de fruto de $200, 4,000 pesos, hermanos. ¿Puede ser? 살아계신 하나님의 역사입니까? Esta es obra de Dios poderoso y viviente. 살아계신 하나님의 역사라고 믿는다면은 Si crees en un Dios vivo y poderoso, 여러분의 인생에 200달러만 있어도 승리할 수가 있습니다. no importa si hay un peso en su bolsa en este momento, pero hay victoria que te espera. 200달러가 있어야지 승리합니까? ¿Necesitas dinero para hacer victoria? 200달러가 없어도 승리합니다. Iglesia, no necesitas dinero para victoria en Dios. 지금 우리는 Ahora nosotros, 2년 전에 코로나 2년을 지나면서 así en medio de pandemia por 2 años, 교회가 문을 닫고 넘어질 때 escucharon de muchas iglesias en el mundo cerraron, 우리는 코로나 때도 마스크도 안 쓰고 계속 일했어요. pero Dios nos dieron de poder para continuar trabajando para el reino de Dios. 그랬더니 하나님이 전 세계 어디든지 복음을 전하는 모든 축복을 다 쏟아부어 주셨어요. Y no solo en Japón, pero ahora Dios está abriendo de puertas hasta de confines del mundo, hasta hoy en México, aquí en Monterrey. 우리는 코로나가 무섭지 않습니다. No tengo miedo de corona y ni ninguna pandemia, hermanos. 코로나 때 교회가 문을 닫고 가정으로 물러가서 예배드릴 때 Cuando muchas iglesias cerraron, estaba escondidos. 우리는 집에 있지 않고 교회로 나와서 전능하신 하나님을 예배했습니다. Nosotros todavía abrieron de puertas de nuestras casas de oración para orar y adorar al Señor. 그래, 할렐루야. Aleluya. (470년) 동안 묶여있던 일본이 470년 동안 사단의 지배를 받던 일본에 Así, en Japón que estaba bajo de demonio, dominio de Satanás por 470 años. 하나님은 능력을 부으시고 Así Dios dieron su poder, 축복을 부으시고 su bendición sobre este país. 전 세계 땅끝까지 나아가는 약속을 이루고 계십니다. Y está cumpliendo su promesa para llamar a los japoneses para ir hasta confines de tierra. 우리 교회 이름이 땅끝 선교교회입니다. Nuestras iglesias se llama hasta de confiar en esta tierra. 사도행전 1장 8절 Así como en Hechos capítulo 2, 8. 너희가 너에게 성령이 임하고 권능을 받으면 Cuando llega derramada el Espíritu Santo sobre ustedes, 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 가서 내 ustedes van a 예수의 ser 증인이 되리라. testigos de mi nombre hasta Jerusalén, Samaria, hasta Judea, hasta de confines de la tierra. Amén. 이 약속의 말씀이 우리 교회의 이름이 되고 우리 교회의 사명이 됐어요. Así cuando llegamos a esta llamada del Espíritu Santo, así se fue nombrado nuestra iglesia. 근데 사도행전 1장 4절에서 예수님이 말씀했어요. 사도행전 1장 4절에서 예수님이 Así, 말씀했어요. en Hechos capítulo 1, versículo 4, pero Jesús dijo este importante clave. 그러나 하나님이 약속하신
하나님의 성령을 받을 때까지는 예루살렘을 떠나지 말라. Dices, pueblo de Dios, pero es importante, espera, que hasta que Dios derrama este Espíritu sobre su iglesia, antes que te irse. 성령 받지 않으면 아무데도 가서는 안 됩니다. Si no ha llegado el Espíritu Santo sobre nosotros, necesitamos quedar y esperar. 성령 받지 않는 자는 어디 가나 실패하기 때문에 Si sin el Espíritu Santo no hay victoria, iglesia. 성령 받을 때까지는 꼼짝 말고 성령을 구해야 됩니다. Así necesita orar que Dios derrama este poder sobre nuestra iglesia México. 성령의 권능을 받고 Cara, lleva este poder y autoridad. 사단의 권세를 박살내는 능력이 임할 때 땅끝까지 가는 겁니다. Que podemos hacer victoria contra Satanás y cualquier poder en nuestra vida. 성령 없는 교회, 성령 없는 교인들은 Si los iglesias que no tienen el Espíritu 아버지가 없는 고아와 같다고 했습니다. son como huérfanos en esta tierra. 예수를 믿는다고 해도 하나님이 없는 종교인과 같은 것입니다. Podemos decir con nuestra boca que creímos en Jesús, pero somos huérfanos sin un padre en nuestra casa. 그래서 예수님이 요한복음 14장 18절에서 Así por eso dices en Juan 14 y 요한복음 14장 18절에서 14, 18 dicen, 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않기 위해서 나의 진리의 영 성령을 보내겠다고 약속한 것입니다. no voy a dejar ustedes como huérfanos, por eso voy a mandar de Espíritu Santo sobre ustedes. 성령이 임하면은 Cuando llega el Espíritu Santo, hermanos, 하나님이 우리를 친자식 고아처럼이 아니고 친자식처럼 양육할 수가 있습니다. somos adaptados hijos de Dios verdaderamente. Amén. 우리는 사단의 지배하는 일본에서 사단이 지배하는 일본에서 Así en Japón que estaba bajo el control del demonio. 하나님의 성령의 능력을 구해서 날마다 기도하고 Así oramos cada día en el poder del Espíritu. 일주일에 이틀 3일 매주 금식하고 Así ayunamos con nuestro equipo 3-4 veces a la semana. 하나님의 말씀대로 행하고 사는 믿음을 전하고 가르쳤습니다. Así compartieron esta verdad de esta Biblia con los japoneses. 그랬더니 그 결과 Así se resultó. 일본 교회 사단에 지배당하는 교회를 다니면서 10년, 20년, 40년 Así 10, 20, 30, 40 años 성령의 약속을 하나님의 약속을 체험하지 못했던 자들이 que no experimentaron este Dios vivo. 20년, 30년, 40년 교회 다니면서도 갈급하고 잠자던 크리스천들이 Hay un sed y hambre que está en los japoneses. 눈을 뜨기 시작했습니다. Que comenzaron a abrieron sus ojos. 갈급해서 유튜브를 찾다가 Que estaba viendo para Ahora- buscar la verdad en YouTube. 하나님 성경의 약속대로 Así buscaron de sermones de pastor. 우리를 가나안 땅으로 인도할 여호수아 같은 교회가 없습니까? Así hay una iglesia que predica de verdad en Japón. 기도하다가 Así, si oramos y oramos juntos. 유튜브에서 패터심을 만났습니다. Y ellos conocieron nuestras palabras ahí en YouTube. 그리고 설교를 들으니까 Cuando escucharon de poderosa palabra de Dios. 사단에 결박된 일본 교회에서 듣지 못했던 강력한 설교를 들으니까 Cuando ellos escucharon que de verdad, de palabra de Dios, primera vez que nunca ha escuchado en su vida. 아 이거 무섭다 이단 아니야? Así pensaba, es un secta porque es tan poderoso. ¿Qué autoridad tiene este 다른 pastor? 교회에서 가르치지 않는 것을 가르치잖아. 다른 일본 교회에서 가르치지 않는 것을 가르치고 있다. Ellos están hablando una enseñanza que no está en otras iglesias en Japón. 그래서 설교 듣는 걸 중단하는 사람들이 많이 있었어요. Y hay muchos que dejaron de escuchar. 근데 또 갈급해져 가지고 Pero se fue una brota de 다시 fe. 한번 들어보자. A veces digo, Dios llamó para escuchar una vez más. 다시 este 한번 mensaje. 들어보니까 Cuando escucharon esta palabra otra vez, 성경에 하나님의 약속을 있는 대로 가르치고 있지 않는가? lo vi, esta palabra viene de este Santa 살아계신 Biblia. 하나님의 성령의 역사를 가르치고 있지 않는가? Este es poder del Espíritu Santo que está predicando este hombre. 그래서 저들이 눈을 뜨고 우리 교회로 몰려오기 시작했어요. Entonces los ciegos abrieron sus ojos y comenzaron a venir a nuestras iglesias. 그래서 세상을 버리고
Si dejaron del mundo 올인하는 믿음으로 y 거듭나게 entregaron toda su vida al Señor. 저기 앉아있는 자들이 신학생들인데 Así hay los estudiantes de seminario de nosotros allá atrás. 일본의 명문대학을 나오고 좋은 직장에 취직해서 잘 살던 Ellos 사람들이 estaban viviendo su vida, que salieron de universidades de mejores lugares con buenos trabajos, 전 재산을 하나님께 바치고 pero entregaron su vida a Cristo 자기들의 completamente. 남은 인생도 하나님께 바쳐서 Dice que lo voy a entregar mi vida, que quedaron en esta tierra al servicio del 땅 Señor. 끝까지 복음을 전하는 Yo 복음의 quiero compartir 정인이 este 되겠다고 amor y 이루어갑니다. evangelio hasta de confines de la tierra. Puede levantar. 이들이 목숨을 걸고 생명을 바쳐서 Voy a entregar mi vida por el servicio de Cristo. 예수가 살아계심을 땅 끝까지 증거하는 복음의 정인들이 Yo 될 quiero 것을 compartir 확실하게 믿습니다. este Jesús hasta los confines de la tierra. 일본하고 한국하고 어느 나라가 더 잘 삽니까? ¿Sabes? Japón o Corea, ¿quién es más avanzado? 일본이 ¿Qué piensas? 한국보다 더 잘 살죠. Japón es un país mucho más poderoso económicamente. 그러니까 일본 사람이 한국 사람을 좀 이렇게 보는 경향이 있어요. 이렇게. Realmente los japoneses discriminan contra los coreanos. 저 일본 사람하고 한국 사람이나 하고 누가 일본말을 더 잘하겠어요? ¿Quién sabe quién va a predicar mejor en japonés? ¿Un 내가 coreano 잘하니까 o un 저들이 japonés? 잘하니까. ¿No? Ellos. 대답하지 않아도 알지요. Y todos saben de la respuesta. 저들이 나보다 100배나 더 잘합니다. Ellos son mucho más inteligentes de mí. 그런데 저들이 나를 가르치는 게 아니고 내가 저들을 가르치고 인도하고 있습니다. Pero Dios hace en un diferente plan, ¿no? 인생이 역전된 것이요. Él me levantó, ¿sí? Me honró. 잘난 자가 지배하는 것이 아니고 No porque yo soy mejor, 약한 자, 가난한 자, pero 못난 los que 자가 están 지배하는 역전이 일어난 거예요. que los que sienten que tú no eres nada en este mundo, Dios levantó. 이거는 내가 조국을 버리고 Pero es porque tenía de fe para dejar mi 내 país, 생각을 버리고 para dejar mis planes, 내 정욕을 버리고 para dejar mi carrera, 이만행 다 바쳐가지고 para $200 다 바쳐가지고 llevar todo mi recurso de 4,000 pesos a Dios, 하나님의 명령에 순종한 결과입니다. para obedecer su mandamiento sobre mi vida. 사람의 검증하는 소리를 듣지 않고 Que no escucha de opiniones de los hombres, 돈이 생길 때까지 기다리지 않고 que no esperaron que hasta tenía de recursos suficientes. 도울 자가 나타날 때까지 기다리지 않고 No esperaron que tenía suficientes personas para me ayuda, 성령의 음성을 듣고 pero 거룩한 escucharon 요단강에 de poder y de movimiento de 발을 espíritu. 집어넣기 때문에 Cuando creyeron en Jesús en fe, 떠내려가서 죽지 않고 que no entró en la victoria. 이렇게 살아서 멕시코까지 오게 된 것입니다. Y hoy Dios me llevaron hasta México. 이거는 나의 힘이 아니요 No es mi fuerza, hermanos, 하나님이 살아계신 증거입니다. porque Dios es omnipotente y poderoso. 내가 일본 땅에서 맨몸으로 오늘까지 온 것처럼 Así, este tiempo en Japón en sacrificio. 여러분이 성령의 인도를 받고 Oramos que ustedes reciben este mismo espíritu. 떠내려가서 죽을 것 같은 요단강이라도 들어가는 믿음이 있으면은 Si Dios nos llamó para entrar ahí sobre las aguas, 여러분이 저 온 세계 어디를 가더라도 반드시 승리하고 yo lo sé. ¿Dónde manda esta iglesia? ¿Dónde manda ustedes? Hay victoria que Dios está preparada para esta casa de fe. 살아계신 하나님을 증거할 수가 있고 Porque Dios está vivo y está con ustedes. 죽어가는 영혼들을 하나님께로 구원하여 인도할 수가 있습니다. Hay muchas personas que están esperando a ustedes para salvar su vida. 이거는 믿는 사람은 두 손 들고 아멘하고 Si 하나님께 crees 영광을 este 돌리시기 바랍니다. llamamiento sobre esta iglesia, vamos a diga amén. Amén. 아멘. Amén. 그런데 우리 딸이 Pero
mi hija, 목사님 맨날 땅끝까지 간다, 땅끝까지 간다, ¿eh? 땅끝까지 간다. 우리는 Mi hija me escucharon que predica en nuestra pequeña iglesia. Él dijo, Uri- Dios va a mandar a nosotros hasta confines de tierra. 목사님이 큰 소리만 하는데 Y me escucharon siempre gritando sobre el púlpito. 우리 교회는 한국과 일본만 왔다 갔다 했지. Le dijo, papá, nosotros siempre somos viajando a Corea y Japón nada más. 땅끝에 많은 나라들에게 한 번도 가본 적이 없지 않습니까? Papá, jamás hicieron un viaje a otro país. ¿Qué está hablando? 언제 20년 지났는데 언제 땅끝까지 갑니까? 20 años y solo fuimos a Corea. ¿Cuándo vamos hasta los confines de la tierra? 이런 그런데 나는 오늘 일본에서 동쪽으로 땅끝 멕시코에 와 있습니다. Pero hoy, hermanos, aquí estoy en México. Amén. 일본에 오기 전에는 일본에서 서쪽으로 땅끝 영국의 불가리아에 가고 있습니다. Y Dios nos mandó hasta de oeste, a Inglaterra, a Bulgaria. 하나님은 살아계시고 Dios está vivo, iglesia. Amén. 성령과 권능을 받으면은 Si recibimos este poder y autoridad, 일본만 있지 않고 예루살렘만 머물지 않고 nos vamos solo a quedar en Japón, ni en México, ni Monterrey. 사마리아도 가고 Pero nos vamos a Samaria, 땅끝까지 가서 vamos a Judía, pero hasta de los confines de la tierra. 예수가 살아계심을 증거할 수 있다고 약속했습니다. Y este es compromiso contigo, iglesia, para hacer testigos a 하나님의- ustedes, a México, hasta confiar en esta tierra. 하나님의 모든 말씀은 반드시 이루어집니다. Esta escucha, todo de palabra de Dios va a cumplir. Amén. 하나님은 진실하시고 Porque Él es de fidelidad. 거짓이 없으시고 Él nos mentira. 살아 계시기 때문입니다. Y Él es vivo y está obrando en nosotros. 하나님은 전능하시고 Porque Él es poderoso. 천지를 만드시고 인간을 만드시고 Él crió todo del universo, pero crió a usted. 영원히 통치하시며 Y Él está guiando todo su del universo. 대적하는 사단과 그 사자들을 결박하여 지옥불에 던지는 능력이 있습니다. Y Él hizo victoria y batalla contra el enemigo. 불가능이 없으신 분입니다. Él es siempre de la misericordia. 그런데 하나님도 못하는 것이 몇 가지가 있어요. Pero hay algo que Él no puede hacer porque Él es justo. 하나님은 거짓말을 할 수 없습니다. Él no puede mentir a ustedes. 약속한 것을 반드시 지킵니다. Él cumple sus promesas sobre su iglesia. 아멘. Amén. 하나님은 죄인을 미워할 수가 없습니다. Pero Él no puede hacer relación con los pecadores. 하나님은 죄인을 미워하고 지옥에 그대로 던져버릴 수가 없습니다. Si tiene pecado y no está perdonado, nos vamos al infierno. 그래서 죄인을 구원하시려고 하늘 보좌 버리고 이 땅에 오셔서 Por eso Dios dejaron el reino de Dios y su trono para venir en forma de humano en Jesucristo. 죄인들을 미워하지 않고 사랑하고 구원하여 하나님 나라로 인도하기 위해서 Por su amor vino para rescatar los Ship- pecadores, 십자가에서 못 박히고 죽으시고 que murió sobre la cruz 부활하시고 y 성천하시고 resucitó y levantó. 모든 약속을 지키시다가 세상 마지막에 다시 옵니다. Y va a venir otra vez, iglesia. Amén. 아멘. 그런데 하나님이 땅끝으로 가라고 명령해서 영국을 갔는데 Pero cuando nos llevaron a confines de tierra en Inglaterra, 영국 다음에는 불가리아를 간다. después Inglaterra a Bulgaria, 유럽의 교회들이 지금은 죽어가고 있습니다. lo vi, tantas iglesias muertos en Europa, hermanos. 영국을 갔다가 불가리아를 일본으로 돌아온 길에 Cuando fuimos a Inglaterra, a Bulgaria y regresando a Japón, 내가 탄 비행기가 불가리아 상공을 지나게 됐습니다. y estaba viajando 10,000 pies arriba de Bulgaria, 그래서 나는 두 손 들고 불가리아의 영혼들을 불쌍히 여기시고 용서하시고 축복하시고 구원해 달라고 기도했습니다. y en misericordia ahí doblaron mis pies y oraron para Dios salva las almas de Bulgaria.
그랬는데 일본 돌아와서 바로 불가리아 가는 길이 열렸어요. Y llegaron a Japón y Dios abrieron la puerta para una viaje misionera a Bulgaria. 영국에 와서 축복하고 Así Dios está agrado para ir 불가리아 가서 a 축복하고 Inglaterra para dar bendición sobre Bulgaria. 유럽 전통을 묶어버렸어요. 예수의 사랑과 능력으로. Y lo oró. El amor de Dios está sobre Europa en estos tiempos. 할렐루야. Aleluya. 유럽은 내 것이다. Dijo, Europa es para mí, dices un Dios celo y amoroso. 그런데 하나님이 Pero 첫 Dios, 음모은 하나님이 음모음이라고 했어요. así, hizo 잠깐 기다려라. un momento, no entiendo que era inglés. One moment, please. 유럽도 좋지만은 Pero espera, porque Europa sí está buena, pero 멕시코를 가라. 멕시코. tú necesitas ir a México. 작년 11월 말에서 12월 초까지 치아파스에 왔습니다. Se fue mi primera visita en Chiapas en noviembre y diciembre. 나는 멕시코에 대해서 잘 몰랐었어요. Y yo no sabía que era este país de México hasta este tiempo. 그런데 멕시코가 하나님의 마지막 계획 안에 선택받았다고 말씀했어요. Pero Dios me llamó, dice, Dios tiene un llamamiento fuerte sobre México en estos últimos tiempos, pastor. 아메리카는 북과 가운데와 남미로 갈라져 있는데 Ahí América del Norte y América Latina del Sur. 멕시코가 영국과 불가리아로 유럽을 묶은 것처럼 México está en medio como estaba en Bulgaria, como está de amor de Dios. 멕시코가 남북 아메리카를 묶어버리라. Usted está en el lugar central para llevar de amor de Dios a Norteamérica y Suramérica. 관심이 있습니까? 관심이 없습니까? Y estás llamando a un instrumento especial por Dios en este tiempo. 하나님이 멕시코를 선택했습니다. Así, Dios escogió a México para este último tarea. 멕시코가 일어나서 Así es tiempo, iglesia, para levantarte. 남북 아메리카에서 역사는 사단의 세력을 결박하라. Necesitas esta guerra contra Satanás que está en norte y del sur de México. 그리고 일어나서 빛을 발하라. Y necesitas levantar y adorar al Señor en este tiempo. 그 멕시코에 가서 이 말을 반드시 전달지라. Me llamó que necesita compartir este llamamiento con ustedes hoy. 나는 하나님의 음성을 듣고 멕시코에 작년에 오고 이번에 두 번째 왔습니다. Y es mi segunda vez que necesitaba viajar aquí. 멕시코가 왜 선택되었는가? ¿Por qué Dios escogió a México? 멕시코는 소하고 싸움을 세계에서 제일 잘합니다. Porque conozco los toreros, ¿no? Los que hicieron de corrida, ¿no? Matando las vacas aquí. Son guerreros en México, amén. 이 소와의 싸움 투는 세계 제일이 멕시코입니다. Yo lo conozco, son México, son de mejor, más famosos guerreros en el mundo. 오늘부터는 소하고 싸우지 말고 Pero hoy no 오늘부터는 necesita 손을 pelear 불쌍히 contra el toro, pero contra 사단과 Satanás. 싸우는 영적 군대로 일어나길 바랍니다. Así va a levantar un ejército de guerreros en estos últimos tiempos en esta iglesia. 그를 위해서 김사무엘 목사를 Yo lo sé, pastor está orando porque hay un llamamiento. 통역하는 목사를 Así como está traduciendo, 멕시코에 보내시고 porque Dios tiene una llamada especial. 예수님이 마지막 추수라는 길을 En este 예비하시고 último cosecha, Dios va a usar México para abrir de caminos a los cielos. 나는 이 말씀을 여러분에게 전가하고 Hoy yo solo llego para compartir esta palabra de Dios contigo. 여러분의 교회도 멕시코도 De esta iglesia, desde esta iglesia hasta México, 성령의 권능으로 땅끝까지 가는 하나님의 명령에 순종하기를 va a 바랍니다. ser guerreros en el poder del Espíritu en estos últimos días. 아멘 소리라 쳐도 Amén. 우리는 100년을 위해서 사는 것이 아니고 No estamos haciendo esto por un 100 años de patrimonio.
죽어도 부활해서 영원히 죽음을 보지 않고 사는 Pero 하나님 나라 hay un 가운데서 사는 patrimonio y corona que espera en eternidad. 우리의 꿈은 100년에 제한되면 안 되고 Nuestros sueños y nuestra visión no puede parar en 100 años. 끝이 없이 계속되는 영원한 하나님 나라에서 영원히 살기 위해서 Pero México necesita una visión que es eterna. 예수님의 모든 약속대로 사는 것을 인생의 꿈으로 목표로 Hoy necesita 삼아야 decir 됩니다. amén este llamamiento de Jesús para la iglesia de México. 영원한 인생을 위해서 예수께 목숨을 바쳐도 아까울 것이 없다는 것이에요. Así necesita entregar nuestra vida con todo que tenemos a Dios. 나는 살아계신 하나님 예수 이름으로 여러분에게 선포합니다. Voy a declarar el nombre poderoso y vivo de nuestro 멕시코는 Señor Jesús. 일어날지어다. Va a despertar la iglesia de México. 하나님의 명령을 받을지어다. Voy a entregar a nuestros guerreros a México. 멕시코와 전투의 Adiós. 역사는 사단의 세력을 잡을지어다. Nosotros vamos a llegar a este llamamiento a ser guerreros en estos últimos 남북 días. 아메리카 역사는 사단의 세력을 결박할지어다. Nos hace victoria contra el enemigo. 그리고 땅끝까지 나가서 복음의 Y 빛을 nosotros 비출지어다. vamos hasta de confines de la tierra, México, hasta el mundo. 이것이 여러분이 사는 인생의 목표가 되기를 Este es nuestro propósito en este tiempo. 오늘 결단을 내리시기를 Así Dios va a cumplir esta promesa sobre 예수 esta 이름으로 iglesia. 축복합니다. En nombre de Jesús, te bendigo, iglesia. Amén. 아멘. 마지막으로 Y último, 내가 영국 가는 비행기 안에서 cuando estaba en el avión, de avión hasta Inglaterra, 돌아올 때 불가리아 상공을 통과했다고 그랬죠. cuando yo estaba sobre Bulgaria a 10,000 pies, 그때 나는 불가리아 땅을 밟기 전에 así antes que hice un pisada a Bulgaria, 비행기 안에서 불가리아 영토 위에서 이렇게 기도했습니다. estaba orando sobre este país. 그런데 내가 탄 비행기는 1만 미터 상공에 있었어요. Este avión estaba 10,000 pies arriba. 눈안에 보인 것은 높은 산만 보였어요. Y cuando lo vi bajo, estaba solo dos pequeñas montañas. 거기서 사람이 찬송을 해도 내 귀에 들릴 수가 없어요. Imagínate, podemos escuchar a alguien alabando al Señor en esta distancia. 그런데 내 귀에는 찬송이 계속 들려왔습니다. Pero llegó voces de alabanzas a mis oídos. 그것은 바로 하늘에서 들려오는 천군 천사의 찬양이었습니다. Escuché los ángeles cantando. 나는 그때 마태복음 17장에 나오는 변화산에서 예수님처럼 Estaba leyendo de Mateo 17 en el monte de transfiguración, 모세가 나타나고 엘리야가 donde está 나타나고 Moisés, Elías. 예수님이 거룩한 모습으로 En la 변화되고 gloria de Jesús estaba allá en la oración. 먼저 하늘 왕자가 나타나고 예수님이 변화되고 Y cuando era de transfiguración de Jesús en la gloria, 예수님의 제자 베드로도 요한도 거기에 함께 있었습니다. estaba sus discípulos Juan, Santiago con él. 하늘과 땅이 한 공간에 있는 것을 말씀하고 있었습니다. Por un momento en oración de cielo y de tierra era uno. 나는 하늘에서 들려오는 천군 천사의 찬송을 들으면서 En este momento que estaba en el avión orando, sentí este alabanza de los ángeles sobre mí. 하늘과 땅의 권세를 모두 가진 예수를 찬양했습니다. Le dijo, quiere alabar con toda mi fuerza del nombre de Jesús. 그 찬송을 함께하고 Y estaba cantando con los ángeles, adorando al Señor. 오늘 말씀을 마치겠습니다. Quiere cantar esta canción de cielo que escuché con ustedes. Creo tú sabes que cantan los ángeles. 두 손을 드시고 Aleluya. 왜 손을 안 들어? Vamos a ponerse de pie. Vamos a levantar esta adoración agradable al Señor. Aleluya. Iglesia. 할렐루야. Cantamos con los ángeles. 할렐루야. Vamos a levantar nuestras voces. 할렐루야. Hoy cantamos con los ángeles del cielo. 할렐루야. 할렐루야. 할렐루야.
살아계시고 역사하시는 하나님 아버지, Señor, estás vivo y estás obrando en este lugar. 오늘 제가 이 멕시코 몬테레에 온 것은 Señor, de razón por qué tú mandaste a mí a Monterrey. 나의 욕심과 생각이 아닙니다. No eran mis pensamientos, ni en mis planes. 내가 멕시코 여행을 몬테레이 여행을 하고 싶어서 온 것이 아닙니다. No vino aquí porque quería a viajar hasta México. 살아계신 하나님께서 내가 기도할 때 Pero cuando estaba orando, Señor, 멕시코에 가서 이와 같은 말씀들을 전가라고 했기 때문에 tú mandaste que lleva este llamamiento a México para la iglesia allá despierten. 그 명령에 순종하여 Que obedeció su mandamiento, Señor. 하나님께서 명하신 말씀의 일부를 전거했습니다. Y lo compartieron tu palabra con su iglesia aquí. 나는 멕시코에 오면서 우리 일행과 Así con los hermanos de México hoy. 12시간 반 비행하는 중에 Así de 12 horas de avión para llegar aquí, Señor. 10시간 동안 기도했습니다. Estaba orando para ustedes por 10 horas. 태어나서 얼굴을 한 번도 보지 못한 멕시코 사람들을 위해서 Estaba orando para ustedes que nunca ha visto sus caras. 비행기 안에서도 잠도 안 자고 계속 10시간 동안 기도했습니다. Estaba orando, esperando los aviones, llegando a Monterrey. 일본에 있는 우리 성도들과 신학생들은 Hermanos, su iglesia en Japón está orando por ustedes igual. 일주일에 3일씩 금식하며 Estaba ayunando durante la semana para ustedes. 아침이 될 때까지 밤을 새워 멕시코를 위해서 기도하고 있습니다. Está orando anoche hasta de madrugada para la iglesia de México. 멕시코여 일어날지어다. Así, Señor, usa de iglesia de México. 하나님의 영광이 될지어다. Usted de iglesia de México hacerle gloria 하나님의 a su 영광을 nombre. 바랄지어다. Dios va a usar ustedes en estos últimos días. 땅 끝까지 바랄지어다. Dios va a mandar a ustedes hasta de confines de la tierra en estos últimos días. 예수 오시는 날까지 Así hasta que nuestro Señor devuelve. 예수의 영광의 빛을 생명의 빛을 바랄지어다. Usted va a llevar este amor hasta de confines de la tierra. 비바 멕시코. Así. 비바 멕시코. Hacer de lluvia de poder de espíritu ¡Viva para este Monterrey! día. Así derrama su espíritu sobre nosotros. 믿는 사람은 아멘 하시기 바랍니다. Amén. Hoy Dios está derramando su espíritu sobre su iglesia. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén.